65. हाँ? ये 65 का चिकन मिक्स करके रखा है। क्या क्या मसाला है? अभी नहीं टूटता है। गार्लिक और जिंजर मिक्स। नहीं टूटा। ये पक रहा है। और 65 बन रहा है अभी। कोकोनट ऑयल हो गया सही, मेरे को लग रहा है ज़्यादा उबल आया है। फ्राई करने के बाद दिखाएगा। अरे मछली में 65 रेडी हो रहा है। अभी ख़त्म होने के बाद दिखाएगा। Hold me close till I get up. Time is barely on our side.